Hi friends, welcome to our channel SBM Coaching Center. Friends, এই ভিডিওରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 2022 ମସିହା ଆସେସମେଣ୍ଟ 1ରେ ଆସିଥିବା FLO ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ୱେରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହ ପରିଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆସୁଛି, କେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବନି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କହିବି। କହିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମାର୍କ ଆସୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଗଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କେଉଁ ଇୟର୍ର ଏବଂ ଏହା ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଏବଂ ତାହାର 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏହି 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛି ଲେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବି, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟାକୁ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଟାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତ କେଉଁଟା ଏବଂ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା। 1 ନମ୍ବର କହିଛି, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରୁ ଦେଖିବା, ରାଜନୀତିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାଜନୀତିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଗୋଦାମରୁ କେଉଁ କାଠ କିଣିବା ଲାଭଜନକ ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି? ଗଡ଼ କାଠ ବା ମୁଣ୍ଡା କାଠ। ଗଠନ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ଗଠନ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? ନା 4 ପ୍ରକାର। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିବ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର, ସେତେବେଳେ 5 ପ୍ରକାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗଠନ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କହିବା? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବା? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ହେବ? ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଏଇଟା ହେବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶ୍ର ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ପିଲା ମିଶ୍ର ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେବ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି 2ଟି କ'ଣ ଅଛି? ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ମାତ୍ର ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଏଠି ଯୋଗ କରାହେଇଛି କ'ଣ? ମାତ୍ର କିମ୍ବା ଓ କିମ୍ବା କିନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତିକା 2ଟି ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ମାତ୍ର ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଗିଥାଏ, ମିଶିକିରି 2ଟି ବାକ୍ୟ ଯଦି ମିଶିକିରି ଏମିତି ଗଠନ କରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିବା।
ए वर्ष प्रबल वर्षा होइछि यह कि प्रकार वाक्य ए वर्ष प्रबल वर्षा होइछि यह हबो विवृत्ति सूचक वाक्य कहीं ना ऑप्शन गुडी जो देखिबा विस्मय सूचक तो हबनी अनुरोध भाव प्रकाश पाइनी तार अनुरोध सूचक मध्य हबनी आदेश भाव मध्य नाही आदेश आदेश मध्य हबनी तो हबो कोन ऑप्शन ए विवृत्ति सूचक वाक्य हबो स्वामी और स्त्री दुई जन जाक आसबे यह संक्षेपण प्रकाश कले हेब कौन दंपति आसबे यही संक्षेपण रे किए सहायता करिछि एही संक्षेपण रे समास सहायता करिछि काहेकि ना आमे स्वामी और स्त्री को आमे दंपति बोली कहबा तो एटा कोन हला समासगत हो गला तो एटा कोन हबो समास सहायता करूछि तापर देखिबा पान बेपार करुथुबा लोकटी अन्य ग्राम को गला यह यदि संक्षेपण प्रकाश करिबा कौन लिखा जाए पानरा ग्रामांतर गला यही संक्षेपण रे किए सहायता करिछि ना तद्धित सहायता करिछि ऑप्शन सी हबो राइट आंसर लंकारे पुनी हरि शब्द यह केउ प्रकार सूचना दिए या विवृत्ति कहीं ना सांग माने आमे जदि वाक्य को देखिबा वाक्य रे कौन लिखा हिछि लंकारे हरि शब्द लिखा हिछि पुणी विवृत्तिवाचक कौन अच्छी चिन्हटा अच्छी बाकू आश्चर्यवाचक चिन्ह बोली कहबा तो यहाँ कौन हम विवृत्ति सरी मैंने विस्मयवाचक विवृत्ति नुह विस्मयवाचक तो ये विवृत्तिवाचक सरी विस्मयवाचक किंबा आश्चर्यवाचक चिन्ह अच्छी ता माने यहाँ विवृत्ति हेनी नास्ति हेनी प्रश्न हेनी तो हम कौन विस्मयवाचक व विस्मय सूचक वाक्य हम पद मध्य दंतन स्थान रे मूर्धन्य हेबा विधि को कौन कह जाए तो आम कहबा ताको णत्व विधि बोली कहबा भाषण एठारे केउ कारणरू न न दंतन णत्व विधि होइछि केउ कारण हबो एटा एटा अपरे न थिबारु कहीं ना भाषण भ लेखा हला भ हंत आ तापरे सयुक्त अ तापरे न तो ये अपर कौन हवा न हेबारु ये कौन कराला नत्व विधि होइछि सत्व विधि क्या कह जाए दंत सॉरी दंत स परिवर्ते मूर्धन्य स हेबाकु आमे कहबा सत्व विधि कहबा केउ शब्द रे विसर्ग संधिजात स दंत स मूर्धन्य स होइछि ऑप्शन सी आविष्कार कहीं ना जदि आविष्कार को आम संधि विच्छेद करवा सांग माने आबि युक्त कार हम आबि युक्त कार तो यहाँ कौन है विसर्ग संधि है तो यहाँ को आम जब कले कि कौन आविष्कार शुद्ध शब्द को चिन्ह शुद्ध शब्द कौन हम शारीरिक ऑप्शन डी हम राइट आंसर प्रथम कौन हम र दीर्घिकार द्वितीय रटी हूँ हर्षईकार निम्नोक्त मध्यरु केउ शब्दटी ठीक निम्नोक्त भौगोलिक हेनी भौगोलिक हम अम्य मरे कौन होता हर्षईकार होता सुषमा यहाँ भूल अच्छी विसर्ण यहाँ ठीक अच्छी कौन ठीक अच्छी ऑप्शन ए ठीक अच्छी केउ शब्दटी ठीक भाव लेखा जाए नहीं शशिभूषण देखा प्रत्यय ये लिखाई मनोभाव ठीक अच्छी संन्यास ठीक अच्छे शशिभूषण ठीक ना ऑप्शन डी हम राइट आंसर शुद्ध वाक्यटी को चिन्ह मुख्यमंत्री सभार आबाल वृद्ध वनिता जोग देते हम राइट आंसर ये ऑप्शन देखा ऑप्शन ए रे कही पिलाटी संक्षिप्त उत्तर देला यहाँ भूल हम कहीं सठिक भाव लिखा तो यहाँ हम पिलाटी संक्षेप उत्तर देला जदि ऑप्शन बी को आसवा सबु कवि माने प्राकृतिक वर्णना सिद्धहस्त सांग मैंने देखु सबू लगी पुणी कवि माने लगी से भूल होदी ये कौन हम कवि माने प्राकृतिक वर्णना सिद्धहस्त होता नचेत सबु कवि था सबु कवि प्राकृतिक वर्णना सिद्धहस्त जेहेतु ये सबू लगी पुणी कवि मान लगी तेणुक वाक्यटी भूल
प्रधान शिक्षयित्री प्रत्येक छात्र मानक प्रश्न पचारे सेमती ये प्रत्येक लगिला पुणी छात्र मान लगिला से वाक्य भूल अच्छी तो सठिक उत्तर कौटा हम मुख्यमंत्री सभार आबाल वृद्ध वनिता जोग देते ऑप्शन सी हम राइट आंसर। निम्नोक्त क्यों शब्दटी समासगत अशुद्धि रही समासगत अशुद्धि कौटा रही अहर्निशी समासगत अशुद्धि रही संधिगत अशुद्धि थिबा वाक्यटी बा शब्दटी को चिन्ह समासगत अशुद्धि कौटा अच्छी बागदेवी बागदेवी हूँ समासगत अशुद्धि। कविता लिखापी कांत कविता लेखापी कांत कवि लक्ष्मीकांत कहार श्रद्धाभाजन होते उत्कलमणि गोपबंधु दासकर श्रद्धाभाजन होते केउंटारे लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूपे घोषणा कराइला सांग मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं यहाँ बारंबार परीक्षा आसी था तो भद्रक हाईस्कल रे कांत कवि लक्ष्मीकांत गोटे सभा करी कहला कांत कवि उपाधि दिया कांत कविंकर क्यों रचना को रवींद्रनाथ टागोर गीतांजलि सहित तुलना कराई ना यहाँ जीवन संगीत सहित आमर कौन जमीक रवींद्रनाथ टागोर गीतांजलि पुस्तक सहित तुलना कराई कौन जीवन संगीत को। जन्मभूमि प्रबंध लेखकर क्यों पुस्तक जन्मभूमि प्रबंधटी लेखकर क्यों पुस्तक संगृहित होती ना प्रबंध मानसरू जन्मभूमि प्रबंधटी संगृहित होती। तापर देखिबा 29 नंबर मनुष्य बहु परिमाण रे कहार दास बोली पठित कवितारे कुहाई मनुष्य बहु परिमाण रे गतानुगतिकतार दास बोली कुहाई पल्लीर नवतरुण मान सहित कौन चर्चा करने संभव नुहे बोली लेखक कहते साहित्य चर्चा करने संभव नुहे बोली एठी लेखक कहते भारतीय माने वैषयिक जंजाल को हेतु बोली भावुले कहार हेतु भावुले ना विपद हेतु बोली भावुले प्राणी विज्ञान उद्भिद विज्ञान को लेकिन क्यों विज्ञान गठित जीव विज्ञान गठित क्यों विज्ञान ना जीव विज्ञान गठित मैत्रीर ध्वजा केतेबेले उड़ियो बोली पठित प्रबंध में कहुई जेतेबेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानवे सेतेबेले कौन हम मैत्रीर ध्वजा उड़ब सर्वत्र कहार अभाव परिलक्षित होची बोली कवि कहते लेखक कहते सर्वत्र साहसर अभाव माने संयम साहस नुह संयम हम ऑप्शन बी हम राइट आंसर। क्या संतुष्ट करने रावण कुशसज्जा शयन करते वरुण को संतुष्ट करने रावण कुशसज्जा शयन करते सॉरी रामचंद्र क्या संतुष्ट करने रावण सॉरी सामान्य जो प्रश्न ये भूल अच्छी तो रामचंद्र हम ये रामचंद्र कुशसज्जा शयन करते क्या ना वरुण को किए रावणर बार्ता नहीं अंगद निकट को आसी शुक और सारण सांग मैंने ये भूल अच्छी शुक शरण अच्छी शुक और सारण हम तो राइट आंसर हम कौन ऑप्शन बी। देवरिपु शब्द कहा उद्देश्य कवि प्रयोग कर देवरिपु रावणर उद्देश्य ये प्रयोग कराई चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार कवि क्यों समय दृश्य वर्णना करछंती संध्याकालीन दृश्य को एठी कवि वर्णना करछंती हृदयर मध्य भाग रे कहार प्रतिबिंब हृदर मध्य भाग रे कहार प्रतिबिंब शोभा पाउछि बोली कवि कहछंती दीप मध्यस्थ पहाड़र प्रतिबिंब शोभा पाउछि बोली कहछंती मात्र जस देहे तुम्बे आयुष्मान यह एक कथा कहा उद्देश्य कहुई एक कथा कवि सूर्य बलदेव उद्देश्य कहुई भीमक सिंहनाद रडी विषय शाला महाभारत क्यों पर्व आसी गदा पर्व आसी लक्ष्मी कहीं दुर्योधन को छाड़ी पलाइले दुर्योधन भर्त्सना करिबारु लक्ष्मी दुर्योधन को छाड़ी पलाइले बंदे उत्कल जननी कवितार कवि कहार बारंबार पदवंदना करछंती उत्कल जननीकर बारंबार पदवंदना करछंती क्यों मानकु कुटीर द्वारा उत्कल भूमि क्यों मानकर कुटीर द्वारा उत्कल भूमि पवित्र होइछि बोली कहैछि ना जोगी ऋषि मानकर
କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ ହେଇଛି ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ଫଲ୍ଗୁ ନାଟକରେ କେଉଁ ପରିବାର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୁବ୍ରତ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ସୁବ୍ରତ ନେଳି ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଆସ ବୋଲି କେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଆସ ବୋଲି ପ୍ରୀତି ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ କହିଲେ? ତ ଚାଉଳ ଭଜା। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାପାତ୍ର ହେବ, ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଠୁରିଆର ଘର କେଉଁଠି? କାଠୁରିଆ ଘର ବେତନଟିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ 50ଟି MCQ ଆଲୋଚନା କଲେ। এই 50ଟି MCQ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ସ୍କୋର ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବି ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିବି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।